Today, we're going to solve the mystery of de and the d apostrophe once and for all. By the end of this lesson, you'll understand one of the most common and versatile prepositions in French, and you'll hear it exactly the way native speakers do. Let's begin. The word de is one of the most common prepositions in French. A preposition is a small word that connects ideas together. In English, common prepositions include of, about, in. French uses de in many of these situations. Think of de as a linguistic chameleon. It changes its meaning depending on the sentence. Tu viens d'où? Je viens de Lyon. Here de means from. This is one of the easiest uses. For example, je viens de France. Elle arrive de Paris. Nous revenons des vacances. Ils sortent de l'école. Notice how de tells us where someone is coming from. Tu rentres d'où? Je rentre de la plage. Here's another very common use. Le livre de Marie, la voiture de mon père, la maison de Sophie. French usually expresses possession using de rather than an apostrophe like English does. John's bicycle, le vélo de Jean. Literally, the bicycle of John. À qui est ce sac? C'est le sac de Julie. Some French verbs are always followed by de. This is something you'll simply memorize over time. Examples include parler de, avoir besoin de, rêver de, décider de, essayer de, oublier de, arrêter de. Let's look at them. Parler de, to talk about. Nous parlons de musique. Avoir besoin de, to need. J'ai besoin d'aide. Rêver de, to dream about. Elle rêve de voyager. Essayer de, to try to. Je vais essayer de comprendre. De quoi parlez-vous? Nous parlons de notre voyage. Whenever you mention an amount, you'll also usually use de. For example, beaucoup de, peu de, trop de, assez de, en kilos de, en litres de. For example, beaucoup de livres, trop de travail, un verre d'eau, une tasse de café. Notice, not beaucoup des livres, simply beaucoup de livres. Tu as beaucoup de travail? Oui, trop de travail. French removes the article after quantities. Compare. J'ai des pommes. J'ai beaucoup de pommes. Notice how des becomes de after the quantity. For example, un peu de lait, assez de sucre, énormément de temps. Here's a rule that surprises many beginners. J'ai des chiens. Je n'ai pas de chien. The des changes to de. More examples. Elle mange du pain. Elle ne mange pas de pain. Tu as du chocolat? Non, je n'ai pas de chocolat. Sometimes de connects an adjective to a noun. Il est fier de son fils. Je suis content de te voir. Nous sommes heureux de vous rencontrer. Now comes one of the easiest pronunciation rules. Whenever de comes before a vowel or a silent H, the E disappears. This is called an elision. For example, de, o, becomes do. De Italie becomes d'Italie. De histoire becomes d'histoire. This makes French smoother and easier to pronounce. Tu bois quoi? Je bois un verre d'eau. Now things become interesting. When de comes before the definite articles le and les, it contracts.
De plus les becomes du. De plus les becomes des. For example, je reviens du marché. Les fenêtres des maisons. Notice that de does not contract with de la boulangerie. And it also doesn't contract with the L apostrophe. De l'ami. De plus le becomes du. De plus les becomes des. De plus la remains de la. And de plus the L apostrophe remains de with the L apostrophe. Let's review everything we've learned. De can mean from, of, about, to introduce possession, after many verbs, after many adjectives, after quantities, in negative sentences, before nouns beginning with vowels as a D apostrophe, and this part of contractions, du and des. One tiny word, many important jobs. Une journée pleine de surprises. Ce matin, Léa sort de chez elle très tôt. Elle prend un sac et une bouteille d'eau. Elle va au marché de son quartier. Au marché, elle achète beaucoup de légumes, un kilo de pommes et un peu de fromage. Elle rencontre son ami Julien. Bonjour Léa, tu viens d'où? Je viens de la boulangerie. J'ai besoin de pain pour ce soir. Ils partent de leurs vacances et rêvent de visiter le Canada un jour. En rentrant à la maison, Léa ouvre son sac. Zut, je n'ai pas de tomates. Julien rit. Pas de problème, j'en ai beaucoup chez moi. Ils passent l'après-midi ensemble à préparer un délicieux dîner. French learners often worry about de because it seems to have endless meanings. But the secret is not to memorize a long list of translations. Instead, pay attention to the patterns. Listen to how de is used with verbs, quantities, adjectives, places, and expressions. The more French you read and hear, the more natural these patterns will become. Soon you'll stop translating de in your head and start recognizing it instinctively, just like native speakers do. If you enjoyed this lesson, don't forget to like the video, subscribe to the channel, and click the notification bell so you never miss a new French lesson. And tell me in the comments, which use of de surprised you the most? Or write your own sentence using de or the with the apostrophe, and I'll be happy to check it for you. À bientôt et bon courage avec votre français.